A very good morning, baie goeiemôre, molweni, mzansi, namaste, salam, shalom to everybody on this Friday at 10 o'clock. We have had a hell of a week that was, 'n week wat was, en ek gaan graag met u daaroor gou praat. Baie welkom, Sybil, Debbie, Albert, soos altyd, baie goeiemôre, goed om jou hier te sien. Gaan maar 'n paar mense gegroet, Anna, Ansie, Susan. Ja, ons probeer ook op hierdie oomblik, en ons kry dit nie reg nie, want dit is maar Neil de Beer wat nie tegnologie ken nie. Ons probeer nou al vir die afgelope paar minute om op YouTube live te gaan, maar Marliesey, Monja, ek kry dit nie reg nie, tegnies moet ons maar kyk. So for those people that wanted to join us on our YouTube live, it's not kicking in on my side, so sorry. It seems that we are not going to have success there, but here I am on Facebook live, vir daai van ons wat nog krag het, wat nou op hierdie oomblik nie onder load shedding is nie, en dis maar baie min van ons. 'n baie hartlike welkom. Welcome, absolutely fantastic to have you here again with me. We are always trying to be technology-wise. I'm not getting it right, and we will have to attempt that next week, Friday, we will be on Facebook Live, YouTube Live, and yes, we are going to try to also go live on TikTok. And I'd like to just get my camera angle here, daar sy, en 'n hartlike goeiemôre aan almal van u. I would like to start with the week that was. So many things happening in this country, building up to the new year, and obviously this week we had our first Cape Town City Council meeting, where yesterday I had an opportunity to speak about justice, about forensic audits, about people that make allegations and that those need to be answered on corrupt activities that may and do at times take place. And I'd like to start there by addressing the week that was, in specifically the massive collapse of the City of Joburg Council yesterday. Ek wil graag met u deel die feite oor hoe die DA, Vryheidsfront, UIM, IFP, koalisie met die ACDP en Action SA, hoe dit gister in duie gestort het, omdat een party, dit is nou die PA van Guyton McKenzie, nie die papier en die dokumente en die voordeel van 'n eindresultaat op 'n bespreking wou aanvaar van die DA nie. I want to make it very clear that Joburg Council is now again in the hands of the ANC. After 1 week where Fatima Abdul, my vice president, and I, right through the weekend, last weekend, sat, yes, nearly 2 to 3 times a day, Friday, Saturday, and Sunday, Monday and Tuesday, in the negotiating teams of the coalition led by the DA, chaired at times by Action SA and also Dr. Corne Mulder, that at the end of the day, the coalition collapsed yesterday. The coalition collapsed because sometimes we must stop speaking to people. We need to speak with people. Ek sê daar's altyd 2 maniere om te vra vir 'n koppie moer koffie. Die een manier is jy koffie. Of voel jy nie lus vir 'n koppie koffie nie?
kom ons maak vir ons koffie. Al twee van daai, die eindresultaat, is tog 'n koppie koffie. Both of those ways, get me coffee, or don't you feel like coffee? Is asking for a cup of coffee will result in a coffee, but the one you might get a spit in it. The other one you might get sour milk in it. Because the way that you ask coffee is the way that the recipient receives your message, although bringing you at the end of the day coffee, the feeling after giving you the coffee is again different. And I use that analogy, ek gebruik daai analogie want ek's 'n plat mens. En omdat ek 'n mens is met maniere, jy kan maar sê wat jy wil, hierdie week weer baie op my gevloek, my familie aangevat, my gedreig met die dood. Jy intimideer, maak my nie bang, of skrik ek vir jou glad nie. Jy sien die rede is omdat ek jou nooit gaan terug aanval nie. Ek gaan nie jou terug vloek nie. Jy moet nou mooi hoor, want ek het maniere. Ek gaan nie daal tot jou vlak nie. Dit is baie maklik op Facebook. Ek blok jou net. Want hier tussen my mense, ja my mense, kan sê my mense, gaan jy ons nie vloek nie. Jou barbaarse onderhandelende, skoffelende, onderduimse rot manier is nie aanvaarbaar en welkom by die UIM nie. Jou godslastering, jou vat van die mens en sy karakter is nie welkom by ons in die UIM wat in God se lig is en wat ons absoluut waardeer is respek, maniere en ordentlikheid. So ons gaan dit nie aanvaar nie. Ek gee nie om wie jy is nie. Dan moet jy maar waai, né? Jy is nie welkom hier nie. Ons is mense, man. Ja, die klein woordjie wat inglim jou moer of ai, donder of ons gaan die man bliksem, want dit kom tog uit moerkoffie, donder weer en bliksemstraal. Kan maar inklim, maar jou ander woorde, jou kraswoorde, jou onder die rok woorde wat hier gebruik word, gaan nooit deur ons aanvaarbaar nie. Ek sit dit maar vir julle nou maar neer. Ek het vir admin, I asked our admin to delete you. We are not even going to reply to you. If you use that kind of language here, foul language, we are not even going to entertain you. It's easy with social media, we block you. This is not your platform to have a mannerism that is filthy. Not at the UIM, never. We will never accept it. And this is the reason why the coalition broke. It broke because many parties decided that the DA handled the coalition in the scenario of father and child, ma en kind, ouer broer, jonger boetie. Plain and simple. The DA spoke to us, not with us. Now, you can must say what you want, I was there. Coalitions in this country, in Joburg Council, in any other council, can only work if we are mature, led by God, and if the agenda is not to serve yourself, but your people. I'll say it again. Die koalisie regeringstoekoms in hierdie land, en dit is 'n feit, dit is 'n werklikheid, sal net werk as almal se agenda dit is om die mense van hierdie land te beskerm, ons in God se lig en traject bly, en ons mekaar respekteer. Ja. So vandag sit ons hier, met 'n koalisie, wat gister uitgestem is, in Johannesburg Metro. En dit is my opinie, ons kon nie met mekaar praat mee nie.
Baie partye, soos die UIM, het ons woord gehou. Ons het ons woord konstant gehou. Ons het nie die koalisie gebreek nie, al het ons geweet, ons gaan nou soos lam voortoe beweeg om geslag te word. We went yesterday into that coalition meeting in council and we kept our word. I want South Africa to know this. Even knowing that we were being led like lamb to slaughter, the UIM took a decision that we are going to stay the course. And by staying the course, I said to Fatima, we will show again the people we are honorable. When we give our word remains constant. So, in tragedy, we handed back the Johannesburg management, the Johannesburg voter, the Johannesburg people's future to an ANC cabal that will destroy, mismanage, and not bring light to Johannesburg. This is the truth. I shall raise any hand and swear to God that this is the truth en daar is die waarheid nou. Die DA het ons gelei, die Vryheidsfront, Action SA, ACDP, IFP, partye het gebly. Maar die DA het die sleutel gehad tot die PA. Die PA het daai sleutel verwerp en die slot gekies van die ANC. Op baie vlakke verstaan ek die PA. Die rede hoekom. Verstaan dit. Verstaan ook Michael Bowman van die Action SA groep van Herman Mashaba. Verstaan sy punt. I understand the frustration. But the end result is that we lost. I pray that in the future, this will not be the way of coalition government, coalition discussion, and coalition heritage. For the sake of our country, we must stand together. Nora, right now, the UIM with its seat representative of Fatima Abdul, my Vice President in Joburg Council, we are now going to sit as part of a continuous grouping that has now no power, and we will try to put up resistance, petition, and speech in that council as now part of the opposition. That is where we are. Tragic, but then they say this is democracy. To me, it's not democracy. To me, it is selling out the people. Chris, the PA is a party called the Patriotic Alliance, led by Mr. Gayton McKenzie, who undoubtedly was the kingmaker, who previously was with the DA coalition with us, who left us, joined the ANC, empowered the then speaker to be replaced for a ANC coalition, who came back a couple of weeks ago by the offer from the DA coalition, which we are part of, to come back and to try and retake Joburg City Council. Those talks were led by several parties, including the UIM, to try and bring them back. But finally we failed. And the PA, the Patriotic Alliance vote went back to the ANC. Again, I am sensitive and in the understanding the multiple reasons
which was the cause and effect to us yesterday losing as a coalition against the ANC coalition. Dit is die UIM se woord, ons het gesê, ons sal nooit in 'n koalisie gaan met die ANC kabal, wie ook al hulle is, en die EFF nie. Ons sal nie. Not for power, not for might, not for seat, not for position. We will never do it. And that will remain our motto. Want dit is simpel, mense. Stem weer wat jy gestem het, dan kry jy weer wat jy kry. Baie van ons, Neil de Beer, was ANC, uit die ANC. Bantu Holomisa, in die ANC, uit die ANC. Selfs Julius Malema, in die ANC, uit die ANC. Baie van julle, ex-nasionale party, ex-konservatiewe party, uit, nou DA, Vryheidsfront. Almal van ons kom uit 'n verlede, so hou op hak op myne. Hou op hak op myne, want dan hak ek op joune. Ons almal kom uit 'n verlede, mense. Kom nou, man. Wake up, South Africa. We all come from a political ideology of National Party, AVB, Konservatiewe Party, PFP, né? Ons almal kom van daar af. Ons almal dra bloed en skuld. Sê maar wat jy wil. Maar ons kan nie meer vir die toekoms van hierdie land in die geskiedenis bly nie, en jy, wat nie kan aanbeweeg, wat nie kan opstaan en jou brein gebruik en jou hele manier trajecteer op 'n nuwe toekoms saam nie. Jy gaan in die verlede bly, ons gaan jou daar los, ons gaan jou afvak, ons gaan jou soos 'n trokkie agter 'n lokomotief in Magaliesburg los, want ons trein, die UIM trein, die nuwe Suid-Afrika trein, waar daar 'n toekoms is vir ons, daai lokomotief gaan aan. Ons gaan jou los. Jy gaan daar bly, lyk my jy's gelukkig om daar te bly. Vrede, God se seën op jou. Bly daar, slaan jou kampie op, maar hierdie lokomotief, tuk. Ons hak, ons gaan aan. Hoor jy my? Sê maar wat jy wil. Hierdie trein is nie jou trein nie, dan hak jy af. Wil jou nie op ons trein nie. Ons is 'n klein treintjie. Tuk. We're a small locomotive. Klein trokkies. But it's weird that this UIM train, small as what it might be, it has a few wagons hooking on, and every day people are climbing onto this train. Daar's 'n trein. Daar's 'n trein. Daar's 'n trein. 'n Trein na my. Kiesfontein, nou hoor gou vir my, as jy op daai trein wil wees. Luister na Sonja Herald en klim op die trein. Of moer van die trein af, ons soek jou nie hier nie. Daar's hy. Hierdie is God's trein, man. Dis is God's locomotive. Ons gaan. Is lekker, want ons weet ons gaan by die heuwels op. Dan moet julle ons help stoot. Maar ek weet ons gaan op tye bo kom en dan freewheel ons tik af. En dan stoot julle ons vir die volgende heuwel. If you are not on this train ride, get off. In actual fact, hook yourself off. This train is going to 2024, no matter day, no matter night, no matter hill up or hill down, no matter stopping, no matter waiting. Kuchuk, ons gaan. You are feeding us with enough coal, enough energy. And the good news is this is not an electric train. Anders sou ons positief moer toe wees met Eskom. Hierdie is 'n menslokomotief. Ons gebruik genetiese energie. En as ons uitloop,
dan klim ons almal af en stoot die waans in die trein vorentoe. We are willing to even get off and push as South Africa, this country's train into a new future. Come now, South Africa, man. It's a nuwe trein, man. It's a new train. It's a new destiny. Ons het gister Joburg Council afgehaak. Ons het hom gepak, but we haven't given up on you in Johannesburg. We are gonna fight no matter the singular voice that the UIM might be in Johannesburg. Een sitplek, maar onthou, Jesus het visse en brood gebreek en gemultiply. So this is a message for you, the citizen of Johannesburg. No matter the fight, no matter the eating, no matter the absolute destruction that's coming, the United Independent Movement as a councillor in Johannesburg who shines light, who brings God's might, Fatima Abdul, my vice president, is there and she will continue fight. And I gave her an absolute instruction. If necessary, and if necessary every day, she must look where we as the people of Johannesburg are being abused, belittled, stolen from. She must take those cases in Joburg Metro and will take them to court every day. Yes, we will. I don't care the cost. Money will come from God, soos manna van die hemel. Maar vat hulle hof toe, as hulle een trappie gee uit die lyn uit, gaan ons Johannesburgse mense verdedig. Ja, al is ons alleen. Want een mens kan 'n verskil maak. Kyk vir my in Kaapstad, ek het nie op my agterend gaan sit nie, ek het mense saamgebring. Ons is nou in 'n koalisie van partye hier in die Kaap, amper 13 praat ons mee. Stap ons mee en dit bring my na die volgende punt. Justice in South Africa must be done. Justice will be done. In the halls of justice, we will now find our final solution, because in the halls of parliament, there is nothing. Dit is doofstom. Dit is absoluut hierdie segment van 3 wat sit, een so, een so, een so, en een so, en al 4 daagliks gaan aan so. Julle kan my prentjies invul. Ja, dis die parlement. Dis hulle. Wil jy sien nie, wil jy hoor nie, wil jy praat nie, en wil jy doen nie. En dit is wat julle gedoen het met Eskom. Daai 3 Afrikaanse woorde wat ek gesê het op die radio, en ek sê het weer, julle sê vir my, maar wat sê ek julle niet? Ek sê niks niet nie. Ek sê dit maar net uit Neil de Beer se mond uit, en dit is wat ek sê, julle hoor nie, julle sien nie, julle praat nie en julle doen nie. Julle het besluit, julle, dit is nou die ANC gerog en kabal, die rotte in die mure, die rotte in die pype, dis julle ja. Julle het besluit op Eskom, julle gaan nie, julle wil nie, en julle kan nie. Afrikaans. Charlies, hoor jy my? Hoor jy my, Charlies? Afrikaans, ne? Jy wil nie, jy gaan nie, en jy kan nie. Hoor net daar. Nou gaan ek dit sê in Engels. You will not, you cannot, and you shall not. Klink selfe, maar klink 'n bietjie bleh. Jy wil nie, jy kan nie,
en jy gaan nie, en daarom sê ons vir jou in 'n kollektief, jou gat man. Ons gaan, ons sal en ons wil Eskom, NERSA, die president, daai ander mannetjie, as jy hom so van die kant af kyk, dan sê jy Tafelberg het op sy pens geland, ou Gwede Mantashe. Ek het jare saam met Gwede Mantashe in vergaderings gesit en nog nie een keer in my lewe het ek verstaan wat Gwede Mantashe sê nie. I even offered a reward of 100 rand the one day if anybody in that hall, after Gwede Mantashe spoke, understood what he said. Nou, ek weet nie wat dit is nie, maar dit is hoe hy praat. Ek heb ANC wat I said, I'm not mocking the man, maar Jo. Jy moet tog 'n man kan verstaan as hy 'n leier is. Ek sien hy het nou vertrippel. Ek het 'n prent gister gesien waar hulle sê, if BEE and tendeneership was a picture, daar sit hulle toe een van Gwede. Nou hulle wil vir Gwede Mantashe Eskom gee. Man, hierdie man gaan Eskom opeet. This man has capacity if you see the size. Ek was al daar, by the way. Ek was ook daai size. Ek ken. Nom. Eskom, nom. Hy gaan Eskom opeet, mense, hoor my. So die Romeis, ja, ons begin weer, die Romeis erkenning en toekenning van hierdie week. The Ice Cream UIM Award for Doofness, for irritating the nation and just plainly being an idiot. Ladies and gentlemen, goes to the Honorable Nom Gwede. Nou kom hy, is ons reg, gaan ons hom saam doen, 3, 2, 1, plak hom. Gwede, nom. Jy weet, as dit nie so ernstig was nie, was dit 'n grap. En jy kan net indink as ek parlement toe gaan, watter grappe en icecreams ek daagliks in daai parlement vir hierdie idioote gaan gee. Baie. Want hulle maak mos ons parlement 'n sirkus. The final hope of this country now lies in the hands of the judiciary, the Constitutional Court, the Supreme Court, the Court of Appeal, and the High Courts of this country. Don't you think, South Africa, that is sad? 2 weeks ago, I announced that the UIM will be building a team, a massive team, where we will be serving papers on Eskom and NERSA. I'd like to update you in finality on that. Again, God has provided. He just provides. We are blessed with our Father. Vra, en daar sal geantwoord word. Klop, en daar sal oopgemaak word. Dit is wat ek gedoen het. And I can tell you overwhelmingly today that more than 8 political parties and institutions as of today have now decided to join the UIM as co-counsel on the march to serve the documents to Eskom. And I want to say to them, to the CIP, the CCC, the ULA, currently we are discussing with 3 other parties, and by end of next week they will also be part. I want to thank David Lipchitz, our current lead energy expert on this team. I want to sincerely now thank Advocate Yassim Mohammed of being lead counsel. I want to thank every person participating now in building a team
to take on, not fight with Eskom, but to demand that Eskom be put under business rescue and full administration. That's my view. Die enigste manier hoe ons die vrot en die rot kan stop in Eskom is om hom onmiddellik onder administrasie te plaas. Want hy, sy, wat ook al jy Eskom of in Kaapstad, sy, Eskom is bankrot, hy is moertoe, hy is klaar, hy kan nie meer geld suig uit ons as die belastingbetaler nie. En die enigste manier om dit te stop is om hulle te stop onder administrasie en die mense het nou gesien, uiteindelik het hulle gepop, Neil de Beer, dit is wat jy wil doen, ja, dit is wat ek wil doen. And now that everybody knows, we are fighting to place Eskom under administration. Now they're joining us. Why? Because it is the right way to go, South Africa. You can't keep on bailing water when there's a hole in the ship. Plug the hole. Hoor julle my? Moenie aan mekaar sit in 'n bootjie en die water uitskep want daar's 'n gat in die romp. Plak die gat. Stop die gat. Dan is daar nie meer water om uit te skep nie. Om Eskom bankrot te verklaar en om onder administrasie te plaas is die eerste stap wat almal nou volg vir die UIM. Almal nou. Want ons het dit gesien. Die tweede, nadat ons hulle bankrot verklaar het en onder administrasie sit, waar hulle nie meer kan steel, waar hulle nie meer kan sabotage nie, is dan om 'n wet toe te laat en ons gaan die hoforder kry, dat ons as mens in hierdie land, as persoon of maatskappy of organisasie, ons eie krag, sonder bureaukrasie of rooi tape, dat ons dit kan opwek. Dames en here, dit is my saak, ek het daai saak gestel, en onomwonde het hierdie land se mense gesê, dit is nou wat reg is. Ja, hierdie klein partytjie het die grootste deurbraak in lig gemaak. Ons het nie gaan maats nie, ons het nie gaan protesteer nie, ons het nie gaan plakkate nie, ons vat hulle hof toe, binne die volgende 6 weke. En kyk hoe ons nou gegroei en kyk hoe kom mense en staan nou by hierdie klein lokomotief en sê, kan ons aanhak meneer? Sekerlik kan jy, maar jy hak nie aan as jy in die ANC, die CACP, Kusatu of die EFF of julle ander partye wat nou saam met julle stem. Julle moet boggerof. Julle is nie welkom op hierdie EFF, hierdie kabal se standpunte nie. Julle stem saam met die UIM, ons gaan op die trein, ons gaan hulle vat en ons gaan hulle skoonmaak. Not bad for a small party, hey. Finally, SONA is coming. Mense, kry sommer klaar, hoofpyn. SONA. SONA is the State of the Nation address, which this president who's in paralysis wait a minute. A paralytic president that's in paralysis and in a position PPPP. Want hy is op hierdie oomblik ruggraatloos, het geen ruggraat nie. Hierdie president sit in 'n posisie waar hy geen uitsprake meer kan maak nie en nou wil hy kom State of the Nation. Nou Suid-Afrika, hoor my, ek het vanoggend 'n oproep gekry van 'n baie goeie vriend van my, Selwyn, en die mense by Cape Flats Radio, wat gevra het, if there's a march, a protest, on the day of SONA, will I join as the UIM in this march? Nou ek het klaar gesê, ons is moeg. We are tired of protest placards and posters. But they asked me,
Will we walk with them against the violence and the murdering going on in specifically for this one in the Cape Flats, where daily, weekly and monthly, people are dying? And on your behalf, I absolutely said for this one, for these people that stay in the Flatser, the forgotten people, yes, the so-called colored people. Ons bruin en kleerling gemeenskap, ons Khoi, ons San, the indigenous nation, for them, and only for them, I will get up with this body that is still ill, that's still fighting. I am going to get up and walk. I don't care if it's 8, 10 or 15 kilometers. Maar die UIM gaan staan met die mense van die Flatser, van Bellaar, Mitchells Plain, Menenberg, Delft en Ocean View, Philippi, Makassar, die mense hierso in die strand in Rusthof en Liberty, Webstraat, Tarrentaalplaas. Ons gaan saam met julle stap tot in die verryke. Want daai dag op Sauna gaan ons vir die mense vertel hoe die doodsvlaktes in ons Kaap werklik lyk. And that actually there is a subtle domestic genocide happening in this country, not only on the Flatser, but in the informal settlements and on our farms. So get ready for the call. I will give you the date. I will tell you where, and if you can, even if we are a few from the UIM, please join your president, your friend, your colleague, your brother, me, on that march, with me, and with so many that will come with us. I know I don't like marches, because I always say it is an event. The DA marched to Parliament, the DA marched to the ANC offices, the DA marched in Cape Town. Yes, you can. But then today, after all of that, the speeches and the rhetoric and the t-shirts, what happened? Well, we still have load shedding today. Dis dieselfde Suid-Afrika wat gebeur het met Brendan Horner en 2 keer se vergaderings en se pratery by Senekal. Ek het nie so toe gegaan nie. Want nommer 1, dit was nie my plek nie. Nommer 2, die fokus sou op my wees. En dit was nie waaroor daai sametrek was in Senekal nie. Dit was vir die boere. Maar ek wil 'n vraag vra. Wat nou? Na al die gesprekke, die gevoele van oorlog en opstand. Brendan Horner is maar nou net nog 'n statistiek. Maar vandag sal ek sy naam weer noem. Daai jong man was soos 'n dier, erger as 'n dier behandel geword het en gemoor is, net omdat hy 'n boer is. Ek sê 'n klein gebed aan sy familie en aan elke boer in hierdie land. Ons gaan jou nie vergeet nie, Brendan. Maar ons moet ophou met vergaderings, praat, toesprake. Ons moet begin veg, beskerm, verdedig, saamstaan. Dis tyd dat ons nie die dood in die dood laat nie. Dis tyd dat elke boer se familie vertroos word. Dat almal wat in hierdie land vermoor word, het 'n ma of 'n pa, 'n seun en 'n dogter, en dat ons vandag daai hoofde kan buig, that we can sit down in prayer
and think of them for a moment. And therefore, I want to ask, if I am allowed by you, just to close your eyes wherever you are right now, and hear me just say a few words to God, and something that I wanted to get off my heart, if you may. So wherever you are, op die plaas, op die perd, op die trein, op die kar, in die kantoor, in jou huis, bid gou saam met my. Ons Hemelse Vader, ek wil net vir U sê baie dankie dat ons onder U en saam met U kan sit, en U sê tog, waar meer as 2 vergader is ek hier. Ons vergader dus in U naam en vra dat ons vandag die mense in hierdie land ononmiddellik met alles wat U vir ons beloof en sê kan gee van vrede, liefde, en dat ons as 'n nasie kan kniel en buig en weer eens dankie sê vir nog 'n dag. Our Father God, thank you that this party can be in your faith and in so many other, that you've given us another day, another weekend and another week to live in your glory, in your word, and in your faith. Father God, put your hand over those families that have lost. Put your hand over those business and those business people that today are fighting to survive. Gee hand oor daai mense wat nie 'n brood vandag as 'n feit op hulle tafel kan hê nie. And lastly, God, I would like to now bring over a massive sense of love, peace, and hope to this here Republic of South Africa, a country that I know can unite to receive your blessing. Ons Godse Vader, ons vra U om ons mense saam te bring, want daar is net een weg, en dit is U lig, U beskerming, U belofte, dat as ons saam staan, seënwense sal kom. Vra dit in U naam, vra dit dat U saam met ons sal gaan, en ons veilig terugbring, in die palm van U hand. I've asked this, and everybody says, Amen. Daar's hy. Hey, ek is lief vir my God, hoor. I love my God. Sorry. Mense, kom ons wees lief vir mekaar. No matter our differences, let's love each other, né? And let's love our country. Jammer, dis jy weet, deur al die kanker en die chemo en die fight, is ek nog hier. Ek gaan julle nie los nie, maar moet my nie los nie, want dis deur julle, net julle, wat ek my krag kry. Dis nie trane van hartseer nie, hoor. Ek's na aan my God. Ek is nie lank 'n Christen nie. Ek is maar 2 jaar by God. Maar dit is lekker. I'm at the right place. God bless you. Kyk na julle self. Ek is lief vir julle. En kom ons fight aan. Elke dag. Vir jou, vir my, en my kinders. En joune. Lekker naweek. Sorry, steek hy braai aan. Maak die potjie. Geniet ons. Wees Suid-Afrikaans. Onthou Suid-Afrika, nommer 1, maar God altyd eerste. Remember,
South Africa first, but God number one. Love you. Praat met julle volgende Vrydag. Dankie.